Ini adalah kota paling berkesan selama 8 hari perjalananku di Iran, Isfahan. Kota yang pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Persia di masa puncak kejayaannya sekitar 3 abad silam. Sebuah tempat di mana sejarah, arsitektur, dan jiwa peradaban Persia masih hidup hingga hari ini. Where are you from? I'm from Indonesia. I love it. You know Indonesia? Yes, I love it. Perjalanan panjang selama 6 jam dengan bus dari Teheran akhirnya membawa kami ke kota ini. Yang mengejutkan adalah meskipun waktu sudah memasuki tengah malam, Isfahan tak pernah benar-benar tidur. Sementara dari kursi pengemudi bus yang kami tumpangi, terdengar sang supir melantunkan lagu Persia yang sangat merdu. Saat itu juga rasa penasaran dan antusiasme terhadap kota kuno ini mulai tumbuh, membuat kami semakin tidak sabar untuk mengeksplor kota ini. Selama 2 hari di Isfahan, kami mengalami begitu banyak hal yang tak terlupakan. Menyaksikan warisan peradaban Persia yang agung, menelusuri jejak sejarah yang tersembunyi di sudut-sudut kota, dan tentu saja merasakan kehangatan dan keramahan penduduknya. Selamat datang di Isfahan, Iran. Good morning dari Isfahan, Iran. Ini lagi di penginapannya, yaitu Isfahan Traditional Hotel. Ini cakep banget ya, jadi kayak hunian tradisional Iran di Isfahan yang sekarang diubah menjadi hotel gitu. Ini bangunan tua yang sudah berusia ratusan tahun dimodifikasi sedemikian rupa seperti ini. Di tengah-tengahnya ada kolam. Nah, ini kamarnya. Gini. Ada AC-nya. Ini interior Persia ya. Interior tradisional Persia. Lumayan, meskipun nggak terlalu luas, tapi cukup. Ada TV juga. Dan ini untuk per malamnya sekitar Rp700.000. Dan ini kebetulan sekali Ya. ketemu orang Indonesia di sini jauh-jauh dari Indonesia. Halo, Pak. Dengan Pak siapa? Suprayitno. Suprayitno. Dari mana, Pak? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, jadi kebetulan saya itu mengikuti YouTube-nya, channelnya Mr. Rudy, dan alhamdulillah kok dipertemukan di Iran. Ini jodoh namanya. Jauh-jauh loh. Saya Iya. dari China berangkat ke sini kan, Bapak dari Indonesia. Kebetulan pula bisa nginap di hotel yang sama. Di Isfahan ya. Gimana Pak pengalamannya di Iran? Pengalaman di Iran kan sangat mengesankan sekali, terutama kotanya yang kalau saya lihat itu sejuk, banyak pohon-pohon dan banyak tanah-tanah yang subur, orangnya ramah-ramah, welcome. Jadi rasanya tidak asing ya. Mungkin jauh di luar ekspektasi kita. Ya, gitu. Ya, oke. Ternyata sejuk dan mungkin karena ini Lagi dataran musim dingin juga ya. mendekati winter ya. winter. Oke. Ya. Oke Pak, enjoy Pak jalan-jalannya. Salam dari Isfahan. Iya, salam dari Isfahan. Jangan lupa like, subscribe, dan Komen. Yuk, thank you Pak. Yuk. Hey. Sekarang kita sarapan dulu ya. Menarik nih. Cuy. Oh. Kita sarapan dulu. Ini ada sosis. Terus ini apaan ya? Kita cobain dikit lah. 这是什么？不知道啊，是豆腐还是鸡蛋吗？哦， Terus sarapan mereka tuh simple banget. Ini aneka kacang-kacangan, ada walnut. Ini aneka
saus nggak tahu saus apa ya. 这应该是果酱吧，葡萄酱。葡萄酱. Nah ini roti khas Iran ya. Makan-makan. Ini ternyata lentils ya. Sejenis kacang merah kecil gitu atau mizu-mizu. Bubur lentils. Awalnya aku kirain kacang hijau. Ini asin buburnya. Di dalamnya sausnya pakai tomat juga. 它里面应该也放了西红柿。看不出来西红柿。挺好吃的，真的挺好吃的。sosis dengan kentang， 跟档。这几元是不是还不错？挺好的。它就是，我觉得它是一个传统的民居，然后改造过后的一个酒店。但与其说酒店，不如说是民宿。对，那它服务什么的，你看，包括早餐，有点像酒店。对，早餐这些感觉该有的都有。这个院子确实很不错，是吧？而且我当时看酒店的时候也看，基本上这边，像伊斯法罕设拉子这边的酒店很多都是这种传统的民居，就其实里边有一个水池，对，然后是一个四方形的院子，它那个布局都差不多，布局都差不多，对。Ini seperti putih telur gitu. Dan ini roti khas Iran ya. Aku tambahin ini. Nah, lokasi hotelnya ini di area kota tua Isfahan, di dalam gang gitu. Sekarang udah jam 10 pagi, tapi toko-tokonya masih belum buka. Karena hari ini weekend atau akhir pekan bagi orang Iran. Weekend di Iran tuh Kamis dan Jumat. Kalau di kebanyakan negara lain biasanya Sabtu Minggu kan. Kalau di Iran liburnya Kamis dan Jumat. Biasanya toko-toko akan buka agak sorean sih katanya. Waktu bermalas-malasan tuh bagi mereka tuh di hari Jumat. Salam. Ini jalanannya bersih banget ya. 是不是很干净？对，而且感觉，这边的人很有秩序。昨天晚上我们走这边走这个巷子的时候，能看到有的店铺门前会放一个大的垃圾袋就是他们整理好的垃圾就放在门口。对，等人来收，很有自觉。对。昨天晚上我们是快2点才到的。对。现在是上午10点，是不是感觉上午10点外面人和车还没有晚上2点人多？对啊，今天是他们的周末呀，还是周末，相当于他们的周日今天。对，所以可能昨天晚上玩得很嗨了。对呀。然后今天睡一个懒觉啊啥的。喝奶呢？Ada yang kasih minum susu。应该周边的居民会经常喂他们。对。Ini kita lagi di area bazarnya, tapi lihat masih tutup semuanya, masih belum buka. Kepagian, weekend libur semuanya. 好安静哦。对，好安静。到了下午可能人就多了。刚才我看有几个店铺已经准备开门了。Nah, ini ATM mereka, tapi karena mendapatkan sanksi dari Amerika, kartu Visa, Mastercard, kartu bank internasional lainnya nggak bisa dipakai di Iran ya. Jadi kita nggak bisa narik duit dari ATM di Iran. Dan ini sekarang kita udah sampai di jantungnya kota Isfahan. Di depan sana ada sebuah alun-alun, namanya Nas-e-Jahan Square. Salah satu alun-alun terbesar di dunia. Sebenarnya di sekeliling alun-alun ini merupakan sebuah komplek bangunan bersejarah. Dan alun-alun ini juga disebut sebagai Nas-e-Jahan, yang artinya setengah dunia.
Nama Nas Jahan mencerminkan ambisi besar dari penguasa yang membangunnya, yaitu Shah Abbas I dari dinasti Safawi. Pada masa kejayaannya, Isfahan adalah salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia. Sebagai ibu kota kekaisaran Persia, Nas Jahan Square secara metaforis dianggap sebagai pusat dari dunia. 然后像那个旁边，其实它是一个大巴扎。对，整个后边都是一个大巴扎。对。Dan Nas Jahan Square sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1979. Karena lapangan ini dan komplek bangunan di sekelilingnya mencerminkan puncak kejayaan peradaban Persia di bawah pemerintahan dinasti Safawi. How are you? Good. Good. What about you? Salam. From China. And he's from Indonesia. Salam. Hello. Hello. Morning. Good Morning. morning. How are you? I want to meet you. Good. Yeah. Indonesia Ching. Hello, Madi. Isfahan. Wala, bale. I love Isfahan. Isfahan Siba. Yeah. Beautiful. It's Yeah. beautiful. Okay, have a nice day. Bye nice day. bye. Goodbye. Goodbye. 他以为我们是韩国人，他跟你说刚冲我们안녕하세요 안녕하세요你长得像韩国人吗？没有吧？你长得比较像日本人。是吗？ Dan di depan sana itu semuanya bangunan bersejarah ya. Ada masjid, kemudian ada istana raja pada masa dulu. Sebenarnya sejarah kota Isfahan sudah lebih dari ribuan tahun karena peradaban Persia merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Tetapi kota Isfahan dibangun menjadi sebegitu megah pada masa dinasti Safawi. 这个马车很像那个热热了。对，日惹那个马里奥波罗大街上对也有很多马车，对，但是不一样。这个是马在前面，嗯，然后日惹那个是人在前面。马在后面。对。嗨，你们来到中国的哪哦个城市？你会讲中文？一点的差不多，在哪里学的中文？在这里的在伊斯兰。哦，在Isfahan。哇哦，哦，好棒哦好棒。嗯哼，你们来到中国的哪个城市吗？哪里的？啊，我们北京北京的。对哦，我是印尼的 Indonesia。印，Indonesia。度人讲对呀啊，呀你们说普通话。我也会说普通话，对对对，普通话真好啊。你在伊斯兰的菜，你知道在中国你们有火锅，这个好的火锅菜很有名的菜。嗯哼，对，什么菜在伊？斯兰我们有这个是 biryani 的。哦，你可以拍这个。 OK，biryani，OK。所以你们的 biryani 跟印度的 biryani 不一样啊？不一样，不一样的地方，然后我想想在 Turkish 的，他嗯们也有biryani 的，嗯然后差不多不一样的。啊，好，嗯一会儿我们去尝尝我们现在到了阿里卡普宫，嗯这应该是伊斯兰最有代表性的建筑啊。之一。嗯，你知道它是什么时候建的吗？应该有300多年的历史了吧？这个应该是在萨法维王朝时期修建的。对，差不多嗯16世纪末、17世纪初建的，到现在应该也有400年了。嗯，但是你看它现在保留的仍然非常的完好。对。那你知道它是用来干什么的吗？我看上面有一个观景台，我之前有看过相关的介绍，是之前应该是那个他那个叫什么国王对，召见一些对国外使节的时候用的。对，啊没错，就是萨法维王朝的阿巴斯大帝，他当时为了招待各位贵族啊，还有外国使节来观礼，来看一些阅兵啊什么的，嗯然后修建了这个阿里卡普宫，上面的观景台有18根柱子哦，然后在上面就视野非常好，就是可以看到整个大的典礼啊，整个全貌都可以看到。嗯然后我觉得我们应该是非常幸运的，因为虽然这400多年，整个波斯这块土地经历了很多朝代的更迭，还有政权的更迭，
但是这个文物仍然保留的非常好。对，包括现在你看那个观礼台，游客还可以上去，还可以上去观光。안녕하세요。 감사합니다。他又以为你是韩国人，应该来这边的韩国人也不少。也不少。对。然后这个挺高的，应该也有几十米高哈。对，有48米高。48米高。我们一会儿上去看看吧。好的。然后还有一个就是以前。这个广场也是他们举行一些运动项目使用的，比如说那个马球，他们也爱打马球嘛，以前。对，波斯人很爱打马球。对。OK， 我们去上去看看吧。好的。Lisa Blackpink。You love Blackpink. BTS. I love Korea. But we are not from Korea. Where are you from? I'm from Indonesia. I love it. You know Indonesia? Yes, I love it. And he's from China. I love China. I love China. Wow. You are Iranian? Yes. Okay. Wow. Oh. So can you differentiate the Chinese, Japanese, or Korean? Korea and China. Okay. Okay. 감사합니다. Bye bye. Bye bye. What is that? Jigar talo. Jigar talo. Good job. What does it mean? Jigar talo. What does that mean? Gold. 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 Jigar talo. Jigar talo. What does it mean? Gold. Talo. Yani خوب. Very, very good. Oh, okay. So golden Jigar heart. talo. Golden Okay. heart. Yeah. Oh, yeah. I love Thank you. Blackpink, BTS, and China and Korea. Oh, thank you. Yeah. Can you sing some songs of Blackpink? Lisa, can you teach me Japanese? La la Lisa, can you teach me Japanese? I said hi, hi. Oh, Yeah. his English is really beautiful. Wow. Yeah. Wow. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Hello. Hello. Is it ice cream? No, It's a cake? cake. Oh, Okay. My birthday. Sorry. My birthday. Oh, your birthday today? Happy birthday. Oh, happy birthday. Wow. Beautiful cake, beautiful lady. Have a good time. Bye. Have a nice Bye. day. 你看，女生上去的话要带好皮夹。 Oh. Ini kita mau naik ke atas ya. Kita udah sampai di lantai 3 Ali Kapu Palace, yaitu teras 18 pilar. Kelihatan ada 18 pilar kayu di sini. Dan uniknya pilar kayu di sini bagian bawahnya itu agak tebal dan makin ke atas dia makin menipis gitu. Tapi dilihat dari sini megah banget. Dan Ali Kapu Palace ini terdiri dari 6 lantai. Ini kita di lantai ketiga, kemudian ada lantai keempat yang merupakan ruang resepsi atau ruang makan keluarga kerajaan, tetapi sekarang tidak dibuka untuk umum. Dan lantai keenam merupakan sebuah ruangan musik. Jadi tempat raja menikmati alunan musik pada zaman dulu. Di bagian tengah teras terdapat sebuah kolam yang pada masanya merupakan hal yang unik dan termasuk fasilitas canggih. Kolam ini diisi dengan air panas atau air dingin dengan sebuah pompa. Air akan dipompa dari lantai bawah ke lantai atas untuk mengisi kolam, yang fungsinya memberikan hiburan kepada raja. Sementara di bagian dinding terdapat lukisan wanita cantik yang bahkan sedikit erotis. Keberadaan figur manusia di tempat yang begitu mencolok menunjukkan suasana istana Savawi pada saat itu yang relatif terbuka dan dipengaruhi oleh seni sekuler serta pengaruh seni Eropa. Ketika mendongak memandang langit-langit, kita merasa seolah-olah sedang melihat ke dalam sebuah kotak perhiasan raksasa. Setiap inci permukaannya dipenuhi dengan sulur-sulur, daun-daun, dan bunga-bunga yang terjalin halus dan berkelanjutan. Pola ini melambangkan taman surga dan keabadian alam.
mau selfie sama kita.好热情啊！我们在这边是稀有动物。他们真的会主动跟你来打招呼，问你是哪里的啊，而且很友善。都很真诚的。对，小朋友都好可爱啊。对，他们小朋友真的也很大方很大方，对，他会主动过来，然后问你可以跟你合个影吗？对对对对对。Hai. Salam. Salam. Ya. Sorry. Ya. Bobby. Salam. Ya. Hello. Hi. What's your name? I'm sorry. What's your name? Julian. I'm Sarina. Welcome to Saina. Oh, nice to meet you. Thank you. Dan ini bangunan bersejarah lainnya di Nats e Jahan Square, sebuah masjid, Masjid Imam Isfahan. Nah, kita udah sampai di Imam Mosque, dibangun pada tahun 1612 pada masa dinasti Safawi Persia. Kalau kita lihat arsitektur dari Imam Mosque ini merupakan perpaduan antara Persia dan Islam, dengan dominasi keramik mosaik biru. Begitu mendekat ke Masjid Imam, detail demi detail mulai terlihat. Ribuan potong ubin mosaik warna biru, kuning, dan toska disusun untuk membentuk pola geometris dan kaligrafi yang rumit. Tak ada satu bidang pun yang benar-benar kosong, setiap jengkal dinding seolah bercerita tentang ketelitian tangan-tangan seniman dinasti Safawi. Hello. Hi. Hai. I'm from China. He's from Indonesia. Yep. Thank Thank you. you. What's your name? What's your name? Anita. 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 Ah, nice Oh, to meet you. Thank Yeah. you. Mm-hmm. Yeah, of Yeah, course. we love Iran. Yeah, we Yeah. love Iranian people. Yeah, we are so nice, so yeah. friendly, so kind. Very beautiful country. For example, Isfahan or Tehran. We love Isfahan. Yeah. Yeah. The building is really beautiful. The construction is really the great civilization. The Persian civilization is really great. Have you been in China? No. No. Next time, come to China. Okay. Sure. Yes, okay. Thank you. you. Thank you. Hey, Have a bye nice bye. visit. Bye. 太热情了。对，你见过这种建筑风格的清真寺吗？没有哎，在印尼在印没见过尼是没有对这种的。对，这个同样我可以说是一模一样。我在乌兹别克斯坦的萨马坎见过，啊，OK，他们那个 Sharizanda 是相当于是一个陵墓，然后就是跟这种风格完全一样，里边是一个拱形，像一个洋葱头，它是融入了整个中亚还有波斯的一些文化。 Nah, kalau kita lihat arsitektur dari masjid ini unik banget ya. Terdapat dua kubah, kubah bagian dalam dan kubah bagian luar. Tinggi kubah bagian luarnya 52 meter, sedangkan tinggi kubah bagian dalamnya 38 meter. Dan di antara kubah bagian luar dan dalam, terdapat ruang hampa tinggi 14 meter. Begitu melangkah ke ruang kubah utama Masjid Imam Isfahan, langkahku spontan terhenti. Di atas sana terbentang kubah raksasa berlapis ubin mosaik dengan pola yang begitu rumit hingga membuat siapapun terpaku dalam diam. Dari dasar dinding hingga puncak kubah, setiap inci dipenuhi pola geometris dan bunga arabis berwarna-warni yang berpadu sempurna. Garis-garisnya seolah tak pernah berakhir, saling berputar dan berulang seperti melambangkan keabadian. Semakin mata menatap ke atas, pola-pola itu mengecil dan berputar menuju satu titik di tengah kubah, menciptakan ilusi seolah langit itu berputar dan menarik pandanganmu ke arah langit. Dan ini ruang sholat utamanya.
Uniknya ada area tertentu di bagian tengah di mana suara akan bergema hingga 7 kali kalau kita bertepuk tangan atau berbicara. Oh. Oh.然后其实这个广场四周全都是商店，全都是商店卖工艺品的。对对对对，然后如果我们再走进去的话，就是他们那个 bazaar， 对 ，Grand Bazaar， 什么都有。对，像这种些工艺品都很好看啊。对，他们做工很精细。对，瓷器。Ini semuanya keramik Persia ya。我觉得应该整个广场这4周卖的都是工艺品哦，然后那个我们住的那个地方，再往那边像迷宫一样，那边应该卖的是一些日用品。哦，嘿嗨，卖16吗？16只。酸甜的。挺酸的，我只有发现他们很爱喝酸的东西。Ini aneka wadah yang terbuat dari anyaman gitu ya, cakep. Dan ini bisa buat taruh beras juga kayak gini. Nah sekarang kita lagi di sebuah masjid lainnya yang juga terletak di Nats E Jahan Square, namanya Sheikh Lutfollah Mosque. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-17 pada masa dinasti Safawi. Nama Sheikh Lutfollah merupakan mertua dari Raja Shah Abbas pertama. Beliau merupakan seorang keturunan Lebanon yang datang ke Iran untuk mengajarkan agama Islam. Berbeda dengan Imam Mosque yang tadi kita kunjungi, Sheikh Lutfollah Mosque ini digunakan untuk anggota keluarga kerajaan. Dan ada satu fun fact, di bawah sini terdapat sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan Masjid Sheikh Lutfollah dengan Istana Ali Kapu yang dulunya digunakan oleh para wanita anggota kerajaan dari istana menuju masjid. Dari balik pintu kayu tua Masjid Sheikh Lutfollah, aku berjalan menelusuri sebuah koridor sempit yang sedikit berbelok ke kiri. Koridor ini tidak lurus dan ternyata itu bukan tanpa alasan. Ia dirancang agar setiap langkah yang kita ambil terasa seperti perjalanan menuju keheningan. Dari hiruk-pikuk dunia luar menuju ruang pertemuan dengan keindahan yang hening. Koridor itu membawa kita pada kubah utama, dan lagi-lagi kita dibuat tercengang. Kubahnya dipenuhi ribuan potongan ubin berwarna biru, toska, dan keemasan, tersusun dalam pola melingkar yang nyaris sempurna. Dan ketika cahaya matahari jatuh tepat di tengahnya, pola itu berubah. Muncul ilustrasi seekor merak yang terbentuk dari efek cahaya dan warna. Ilustrasi burung merak seolah sedang mengembangkan ekornya di langit-langit di atas kepala kita. Para arsitek dinasti Safawi sengaja menciptakan ilusi ini berabad-abad lalu untuk menggambarkan keindahan surgawi. Dalam tradisi Islam Persia, merak sering dipandang sebagai lambang surga, kesempurnaan, dan keindahan ciptaan Tuhan.
Meskipun masjid yang satu ini nggak seluas Imam Mosque yang tadi kita kunjungi, tapi ini indah banget, sebuah mahakarya arsitektur Iran. Kalau kita lihat di dinding-dinding masjid ini, terdapat kaligrafi dalam bahasa Persia. Ini merupakan mahakarya dari dua kaligrafer terkenal Iran yang bernama Ali Reza Abbasi dan Bagher Bana. Dan satu lagi yang unik dari Masjid Sheikh Lotfullah ini adalah illuminatingnya. Saat cahaya matahari masuk dari jendela-jendela di atas. Ini kita mau makan siang dulu. Restoran yang cukup terkenal di Isfahan. Hi. All right, nice to see you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 这地方很特别，我刚看门口有一个简介，这也是一个这边算是一个名人的一个故居，然后现在是改造成了一个餐厅，100多年了，我看这个100多年，对。然后我注意到这边基本上都是本地人来，对，而且今天是周末，所以人特别多。对，刚才我们还排了一下队，几乎每一家餐厅都要排队。对。Terus ini namanya chicken tachin, crispy rice, dia kayak kerak nasi gitu bagian luarnya ya. Dan di dalamnya ada potongan daging ayam. Disajikan dengan yogurt. Dan ini ada kayak, 这是啥？黄瓜吗？黄瓜吧，是黄瓜，可能是那种腌菜。腌菜啊，对。Kita cobain nasinya. 这上面是不是藏红花？对，啊，感觉是藏红花干。Ini sebenarnya saffron ya, bunga saffron yang merah-merah ini. 酸的。像不像姜黄饭？Kata Julian mirip nasi kuning. Nasi kuning. 试过吗？可以的。Ini bagian luar kerak nasinya. Terus orang Iran kayaknya suka banget makan yang asam-asam. Ini asinan timunnya asam banget. Refreshing tapi asam. 如果再加点辣椒更好。对啊，他们这边感觉也不吃辣的哈。好像不怎么有吃辣的习惯。 Untuk makan siang di restoran ini kami menghabiskan 8.580.000 rial atau sekitar 130.000 rupiah. Nah, sekarang kita lagi berada di sebuah situs bersejarah lainnya di Isfahan, yaitu Chehel Sotun, Istana 40 Pilar. Meskipun namanya Istana 40 Pilar, tetapi sebenarnya istana ini hanya terdiri dari 20 pilar. Tetapi ketika tiang-tiang istana tersebut memantul di kolam di depannya, secara visual terciptalah 40 pilar. Ini adalah salah satu mahakarya yang tercipta pada tahun 1647 pada masa pemerintahan Raja Shah Abbas II, dinasti Safawi. Tapi sayangnya kolamnya kering ya, jadi nggak begitu jelas kelihatan pantulan dari pilar-pilar tersebut. Sekarang udah sore hari, mungkin kalau kita datangnya pas pagi hari, matahari masih di sebelah sana, pantulan dari pilar-pilar tersebut bakal lebih jelas lagi. Ini 柱子哈，这柱子你看跟旁边丛林的树长得一模一样。 是吧？是不是？是不是感觉跟那个大自然融为一体了？对。
Kita lihat tuh pilar-pilarnya tuh nggak terlalu tebal ya, kalau lihat dari kejauhan. Kelihatannya tipis banget. Dan konsep dari istana ini adalah konsep Taman Persia yang mencerminkan surga di atas dunia. Dan Taman Persia itu biasanya terdapat kolam di depannya seperti ini. Serambi terbuka dengan 20 pilar ini berfungsi sebagai ruang transisi antara alam dan interior istana. Sedangkan atap serambi dihiasi dengan panel kayu yang dilukis dengan motif floral dan geometris yang sangat indah. 虽然是世界级的文化遗产，但是感觉主要还是当地的居民来的多一些。感觉游客像我们这样的游客很少，就东亚人啊、东南亚人啊也不多感觉。对。哇，这看起来真的很奢华。这是镜子还是？这个是镜子啊。感觉这些壁画讲述了很多故事，对，很生动。他讲了包括这个阿巴斯国王在萨法维王朝外出征战、开拓疆域的这个画面，还有他们在这个皇宫里边，在这个行宫里边，就是招待客人、宴请客人、举办宴会的一个场面，画的都很好，很生动。你知道这个萨法维王朝它疆域就是开拓最鼎盛时期，疆域最大的时候分别都能到哪儿吗？不知道。包括今天的伊朗全境，最西到了包括现在的伊拉克的大部分，一直到了土耳其的东部。最东一直到了中亚，到了乌兹别克斯坦。最北边就是到现在的高加索、阿塞拜疆那边，然后最南边就是到波斯湾。Dan ini bagian belakang istananya. Sama juga ada sebuah kolam. I'm from Indonesia. What? Indonesia. Indonesia? Yeah. I'm from China. China? Yes. Yeah. What's your name? My name is Matt. Matt. What about you? Matty. Homet. 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 Okay. Nice to meet you, Matty. Homet. What's nice your to meet you, Homet. I'm Rudy. Julie? Rudy. Rudy. Yeah, Rudy. Julian. Juliet. Yes. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you, guys. Yeah. Goodbye. And Indonesia. Hey, my friend. Yes. Yeah. Yeah, come. Yeah. Come here. No. 今天不知道合了多少影了，是不拍了多少照片是了？来一趟伊朗，感觉自己当了明星，差不多当了明星一样，是吗？差不多。你知道这个是什么动物吗？这是什么？看起来像狮子。就是波斯豹子。豹子啊？对啊。哦。但是你看它像不像？哎，这明显是个人啊。对，这个是人，然后两个人，然后抱着一个豹子，对，也是他们叫什么？图腾啊，图腾，然后也是他们传说中的一个动物，比较神圣的一种动物，对，就像中国的龙一样。对。Two of you, or are you in a group? No, only two of us. Two of us. Two of you. Yeah. Because I've been, I saw two other people from China. Yes. I thought you are together. You're No, not. Okay. yeah. Yes. Have a good trip. Yeah, thank you. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you. Yep. You too. Bye.
He's so cute. Okay. Bye, sir. Bye bye. Yep. Bye. 他们你看，到了那个下午，人全都出来了。哎，现在也不晒了。对，不晒了。对，很多坐在那个草坪上面。对，野餐。但是他们很干净，对，没有任何垃圾，对，是吧？不会乱扔垃圾的那种。而且他们打扮的都很会打扮。对，我觉得很时髦。对，伊朗尤其女生都很会打扮。Made by nomad people in the villages. In Iran, we have 15 nomad people tribe like Turkish, Arabic, Armenian, Baluchi, Armenian, Azerbaijan. Yes, all parts of Iran they weave their own carpets. For example, this carpet made in the Nain city. This is made in the city. We call it city-made carpet. Oh, okay. The material is wool, but this one, carpet from comb, pure silk. You touch it, it's 100% silk. This one is mixture, wool, cotton, and silk. Wow. This is Esfahan carpet. Esfahan carpet. You can see here, this is the signature of the artist. Signature of artist? The artist, yes. Iran, Esfahan, and the name of the artist. Each carpet takes a couple of months of work. For example, this one is the nomad made Baluchi carpet from south part of Iran. Baluchi tribe, near to the Pakistan, Baluchistan. This one is Turkmen, north part of Iran, near to the Turkmenistan border. Caspian Sea. Yes. Yeah, Caspian Sea. And the color is 100% natural color. For example, red color comes from pomegranate. Oh, pomegranate. Yes. Okay. Yellow color comes from saffron. You know the pepper. Yeah. Saffron, the spice, saffron. This one is Kurdish, northwest Kurdistan. Oh, the Kurdistan. Near to the Kurdistan of Iraq. Yes. یه دونه قشقایی هم بیار. Have tea. In Iran, they have red tea. Yeah, thank you. This one is Qashqai tribe. Qashqai tribe located between Shiraz and Esfahan, Shahshahani. What does it mean? Each carpet has a story. I will tell you. These is the symbol of the mountain. Here is the symbol of the garden. And in the center, this is the tent of nomad. You know the tent? Yeah, the tent. The nomad people live in the tent. Yes, this is the tent, and this is their animals and agriculture. Everything is meaningful. Wow. For example, this one pure one carpet, it takes 1 month's work. You see, each carpet has one knot. Each they make a knot. Knot. After 1 month, it will be finished. Wow. But silk carpet, for example, this small silk need 6 months work for one artist. Why? You look at the knots. Too small, you cannot see. But you know, the wool, the knot, it's more bigger. So need more time to weave silk carpet. Okay. Because it's so thin. Okay. But the wool is much more thicker. Yes, thicker. Also, this one is a silk carpet.
This is pure wood. You know, the lion in Iran is symbol of power. Oh, symbol of power. Like China. Yeah, like in China. Dragon and lion. Yes. Where do you come from? You're not Chinese. I'm from Indonesia. Ah, Indonesia. I'm from China. Oh, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ah. Kabar. Oh, Indonesia. I know some words. Oh, some words. 我也会说一点点普通话。说得很好。谢谢。你是中国哪里？西安。西安。You know？ 出过。你去过？哦。西安也有一个老的清真寺。Yes。对。But we're 西安有很多穆斯林。有，对，是。西安 is the starting point of Silk Road. Wow. Many years ago. علی بهش بگو 1 سانتیمتر مربع 110 تا گره. Two face. Oh, two face. همزمان Two artists in the same time sit in front of each other and weave carpet. Like this. I'm here and he's here. Like this. Together. This is 2 years work. Okay. 2 years work. Yes. Oh. اینا رو ببین چه آوردم. So it was made by silk? Yes, silk, pure silk. Harga karpet yang dijual bervariasi tergantung bahan dan ukurannya, mulai dari 2 jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah. Segitu dulu untuk vlog kali ini seharian menjelajahi Isfahan. Nantikan vlog selanjutnya yang tidak kalah serunya, karena kita akan menggali Isfahan dari sudut yang sangat berbeda.